Kuhan si DK. Si Wandy, si Wandy. Sige, si 1D. 1D, 1D. May convert kayo? DK, DK. Ayun na, naka-shield na naman ang gago. Eto, flatline. Striker. Eto, download me please. Bastusan na nata eh. Sige, FF na spec, FF na spec. Ito pa, Penchon. Penchong, Wala na ako, Penchong. CD. si Dides ako. FF na lang, makamatay na yan. Si Dides ako eh. Sige. Nakapatigas pa lang naman yan eh. Yung 1D. Eto, Sige, flatline. akin na tong ano. Dami, may nang gusto sumali sa kill. Wala pa yan. Sige. Wala. Si Ultra. Spec. Let's go. One D. Si Boatman. Ito flatline. Sus. Si DK nagtatago lang oh. Ano? Zo, net mo si DK Zo. Spam natin ang convert drone. Yan, dami na lang. Tara, game. Ready Sige, ah. game. Di ko pa na-click. Yan. Dito kayo lahat. Spam ng convert drone ah. Ayan na. Net Net na. Sige na, game. Convert na. Ayun. Ultraman oh. Ito, patay si Pau. Naiiwan si Pau. Ultra Warrior, nakatuhan. Dalawa eh. Dalawang. Tatlo talaga. Patay na yung ano, patay na. One net. One D. Ano yun? Set war? Ha? Yung set war? Walang tao dito. Tayo lang. Parang tayo na yan dyan eh. Port na sila ng port. Dito sa gilid oh. Dito pa. Yan. Net na yan. Isos. Tingin na. Itong Ultraman. Si DK oh. Kaya pala di ko Si DK. Wait, Si 1D nakatuhan. Nakatuhan si DK. Itong striker. Uy. Pang one hit. Sa akin sila. Marami Sa akin sila. ah. Itong one net. Yan, magaling yan. Zo, one net. Wait lang. Boom! Lahat sa akin ito. Boom! Dami na kasi. Dami na. Sige, tara, kaya yan. Spec is here. Nakatuhan si DK oh. May dagan Janox. FF ko, Janox, FF. Penchom. Patay ako. Dami na. Nabak na. Ito, maganda to.